Alayon pagkalingkod, mga hinigugma ko didakan ni Kristo bungto sa Dios, maupay nga agay nga tanan. Alay na ni pakisiringan niyo sa Happy Sunday. Yan nga Domingo, yan nga ikanapulo kag usa nga Domingo ang katuigan, kung may daman usa nga butang, nga gintutot duha aton hiton tanan nga mga pagbasa yan na, ansiyan nga pagbasa, anikadua nga pagbasa, o ganaton Ebanghelyo, amuan ka matuuran, bahinhan, sentro nga kinaiya hiton Ginoo. Ano iton sentro nga kinaiya hiton Ginoo? What is the central attitude of God? Waray lain kundi an kaluoy. Dirila kita nasir nga iton Ginoo maluluyon, hiya mismo iton kaluoy. Ug tungod kay iton Ginoo kaluoy man, ada bisan kon habot nga haluyo iton aton pagka masinalaypon, pagka makasasala, adan aton mga kahuyang, adan aton mga limitasyon. Iton Ginoo nagpapabili na niya pagkamatinumanon, aniya pagkamatinudanon ha aton nga tanan. Ano iton rason? Kay kita nga tanan, iya mga hinigugma. Kay kita nga tanan, iya pinili nga katawhan. Kay kita nga tanan, pinili nga bungto sa Dios. Kita nga tanan, mga hinigugma nga mga anak sa Dios. Sanglit sigati mo sapit, hinigugma kahan Dios. Sanglit tungod kay kita mga hinigugma sa Dios, siring ko pa, despite our sinfulness, the Lord continues to show His love and fidelity to all of us. Buti pa sa buti itong Ginoo, waray sala nga di rin niya napapasaylo. Waray sala nga nakakapaiban niya dako nga paghigugma haaton nga tanan. Sadang nga makalipay haaton, sadang nga magdara aton hin pagrayha, kaya no, kan Ginoo nga may dakita, diri nagpapabaya. Ang Ginoo nga may dakita, kanunay nga iya ginpapakita aton, iton iya pagkamatinumanon. Ang aton mga pagbasa yan na, nagpapahinumdum aton, ang pagtawagan Diyos sa aton nga tanan. In our first reading from the book of Exodus, aton nabatian ang pagtawaga, han Ginoo han mga Israelita, pinaagi kan Moises, di ba? Anon siringan Ginoo, sig nga iton mga tao, ngayra, pipiliun ko nga katawhan, pipiliun ko nga bungto. Sanglit ang una, in the Old Testament, ang gintatawag nga bungto sa Dios, amon mga Israelita. Pero itong problema kay until now, itong mga Israelita, hunahuna nira, ngahirala iton masasalbar. Hunahuna nira, ngahirala iton matatalwas. Of course, we have to acknowledge that God has chosen them. Pero in the New Testament, nga amon aton ikadwa nga pagbasa yan na, tikanghan surat ni San Pablo nga aton mga taga-Roma, nga namo gihapon ang ginpapahinumduman naton Ebanghelyo, tikanghan Ebanghelyo ni San Mateo, nga pagkani ni Kristo, iya ginbag-o ini nga mentalidad. Nga iton katalwasan, di nila parahan pipira. Iton katalwasan, di nila parahan mga Israelita. Iton katalwasan, di nila parahan mga Hudiyo. Iton katalwasan ngayon, ang kaluoy, ang gugmahan Diyos, parahan nga tanan. Sanglit, sadang nga maghataga aton hin pagtapod, hin pagsarig ngadto sa Diyos. Bisan ka paano ka makasasala, dako nga sala nimo nabuhat, the Lord continues to consider you as precious, valuable, significant, in the eyes of God. Kita nga tanan, importante ha mga mata hiton Ginoo. Sanglit anon siringan naton ikadwa nga pagbasa, hi Kristo tungod niya dako nga paghigugma aton, nagpakamatay, hiya nagula, haniya dugo, iya ginhalad, aniya kalugaringon, hapagpakita, haniya dako nga paghigugma aton. So every time we look at the cross, it should remind us nga kita mga hinigugma sa Dios. Sanglit man mga kabugtuhan ko didakan ni Kristo, didahini nga aton kanunay nga pagkilala nga mga hinigugma kita sa Dios, iniunta in magdara aton hanisiringan aton salmo responsorio yan na. You know, you see, konektado ito naton mga pagbasa. Hanisiringan aton salmo responsorio ano siring, Ginoo,
maupay ang pagpasalamat haimo. Nga tanan nga mga kaupayan, mga grasya ug bendisyon kaniya kaluoy gug mga aton nakarawat, haluyon aton pagindiri takos tungod kay kita makasasala. Iniuntayin magdara aton na pagkamayada hin mapinasalamaton nga kasing-kasing. Ug yan nga adlaw, ito naton pagkatitirok yan, ito niyo pagsingbayan na. Usay ini nga dako nga pagpakita haniyo pagpasalamat sa Dios. In fact, usay iton ngaran iton misa is Eucharistia. Ano't buti pasabot iton Eucharistia? It comes from the Greek word Eucharistein. Nga iton buti pasabot, thanksgiving. Pagpasalamat. Sanglit iton gilalabawi nga pamaagin pagpasalamat sa Dios. Oray lain kundi iton pagsauro gan santos nga misa, iton aton pagpartisipar iton santos nga misa. Sanglit ayo gud niyo baga pagtuguti nga mahagos itong Domingo nga dili kita makakasingba because that's the only way we can show our gratitude to the Lord. So inautun ta mga kabugtuan ko dida kanin sa Kristo. Hapagpadayon ini nga santos nga misa, hinauton ta, anaton kinabuhi, anaton mga pagtalingo, mga magtuhay, haton kinabuhi, haton pagtalingo, hangay kita magukoy, hingugma, nga adan puno, nga paghigugma naton, Ginoo ganaton igkasitaw, ganaton pagsimbahan Dios sa kada Domingo, mga adlaw nga iglilihi, ini nga tanan, magpakita unta, iton aton dako nga pagpasalamat sa Dios. May our life be a thanksgiving to God. May Mary St. Joseph, St. Vincent Ferrer, Santo Domingo de Guzman, all the angels and saints, pray for all of us. Amen.